Shalom, man banta krina kekalangan ni Tuhan Yesus Kristus. Menjuah-juah man banta ngarap kami kita libas keadaan sehat krinana. Sepak sana kita RPA ngorati pustaka si badia, si jadi nakan pertendin man banta gegah man banta ibas minggu endah. Sope sioge pustaka si badia si jadi bahan renungan ta bahan pe anta, mari raduras kita toto kita. Di bata si mulia si dem kelengate singgone padoni alu mahuli atan kendu kami ngenanami kini ulin Tuhan geluh ibas doni endah. O Tuhan guna neruskan kegeluhan kami ngarap kami tetap pasu-pasu Tuhan kepentaran bas Tuhan nari arah katandu si jadi bahan PA kami minggu endah. Kesandu si badi yang ngajari kami nemani kami ijapa pe kami ringan gelah raduras kami ngidah surah-surah Tuhan bas kegeluhan kami. Gelah raduras kami ngasup dalankan katandu Tuhan. Jadi gegah kini ulin kegeluhan kami. Samaka kami banci jadi pasu-pasu. Enam pertoton kami, ioge kami pustakandu bas gelarnu Yesus Kristus. Amin. Dua bahan renungan ta minggu ena singgo isi kapken. Si pemenang kitab Joel bindu sada ayat 10 pitu 20 bagi pekari kitab Habakuk bindu 2 ayat 10 pitu. Yogikan kami jenda nari. Benih maten ibas tanah si kerah. Lanai lit gandum si man lumbungan kan. Ema kanggo runtuh lumbung-lumbung si lume. Lembu erboh perbahan serana. Perbahan lanai lit mbal-mbal ingan nang gagat. Rarasan biri-biri pesi sakel akap na serana. Erlebuh aku man bandu o Tuhan. Sebab mbal-mbal sebatang kayu nggo kerah tempat-tempat apin ciluksa. Rubia-rubia si meliar pe serko man bandu. Sebab ulu lau pe nggo jadi kerah. Habakuk bindu 2 ayat 10 pitu. Nggo ira bindu kerangan Libanon. Genduari kam irabi. Ibu nuhindu rubia-rubiana genduari gentar mekam ibahan rubia-rubia. Sienda jadi arkiteken kam gomunuhi janah. Gomesangat penceda indu. Bangsa-bangsa ras kuta-kuta donenda. Ijenda sahna kata enda. Kekelengan ni Tuhan Yesus Kristus senina-senina moria. Karyakip merawat lingkungan. Langenca lingkungan alam tapi lingkungan sosial. Nggo ibabai kita bas piga-piga minggu enda. Sinuriken uga ulina cilena tinepa di bata. Sungguh amat baik. Top meot. Ibreken di bata. Tanggung jawab man bantam pekena-kena ngusahaisa. Gelah nadoni si tepa di bata mahuli enda. Berlangsung terus. Sah asa genduari dan yang akan datang tetap mahuli. Tapi si mahuli nggo ceda. Piga-piga minggu ena ibabaya te kita ngidah kecedan. Enca mahulindai sidah si ceda. Alu ngidah tole si ceda enda iajuk kita. Kai ngeda si bahan. Gelah banci memulihkan kembali. Mempekena mulihi. Gelah natina padi batandai larah cedana. Minggu tanggal 27 Februari singgo lepas. Nggo ituriken. Tanah kena sumpah. Akibat perbahanan perilaku manusia, tanah pe kena akibatna. Kain ercianate nandang Yabil, ibunuh nagina. Darah si mamburundai erbahan sa tanah pe. Ngoceda. Minggu enda ibabai kita, tanah si cedandai erbahan ca kegeluhan si deban pe ceda. Benang merahna. Tanah si cedandai. Benih si suandai. Mate labanci turah. Tanah kerah. Hukuman si turikan ibas kitab Joelenda. Kai akibatna. Benih. Laturah. Larani. Maka lumbung singgo isikapkan. Gelabanci si ibu niken ije hasil tani. Gandum tah page. Bagaim kira-kira ia, lanai isin. Maka lumbung dai, ceda, lume.
lane ipergunakan. Tanah si kerah dai rebahan cambal-bal lanai banci turah dukut ije lembu biri-biri gagat. Maka turikan dai jenda lembu peremboh serko. Arkitekan bahan makanan na lanai tercukupi. Biri-biri pe sakal akap na serana. Enda membuat rebahanca kegeluhan manusia pe berefek. Ya dalam konteks Joel tentunya bulu biri-biri ibahan jadi pakaian. Daging biri-biri ipan. Tentunya enda encedai kegeluhan manusia lane cukup, lane terbiasi. Bagaimana ia kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Arkiteken kerangan penggo ceda tempalit api sinci lukisa. Arah enda kekelengan Tuhan Yesus Kristus kerangan enda ingan geluh rubia-rubia lah di tengah-tengah kuta lah ibas komunitas ija manusia membangun rumahna. Rubia-rubia pe punya komunitas habitatna tersendiri. Lah krina banci si baba ku rumah ku kuta entah sa ibas anda konteks si genduari ya kebun binatang hanya terbatas anda ipelihara. Tapi komunitasna kegeluh na habitatna ibas kerangan. Goceda ingan nang geluh. Kekelengan Tuhan Yesus Kristus ana piga-piga waktu singgo lepas banci si inget sangana kerangan i daerah Sumatera, Riau, entah pe i Kalimantan, meseng langen cakerangan dai ceda. Kubas kegeluhan manusia, asap pada waktu siela siti kalak si sakit, sesak, bayi-bayi terganggu kesehatan na. Arkiteken asap dai, arkiteken meseng kerangan dai. Tentu na rubia-rubia si bas kerangan pe, serko ya. Rumahna itutung. Langen ca kesehatan akibat asap dai, mungkin jarak tempuh merenda ya, sebagai berita, jarak tempuh nggo sekian meter nari ngenca, banci kecelakaan pesawat lane banci di terbang. Terhambat kerina aktivitas. Di zaman Joel pe enda jadi. Maka rubia-rubia kerangan pe serko ululau lane lit kerah arkiteken se makana rubia-rubia pe terbatas kal minum serko. Ngidah kita lau ya, uga penting na lau bas kegeluhan manusia, bas kegeluhan doni enda, langan ca daging kulate na membutuhkan sekian liter air bersih setiap hari. Di Kunilang, ceda kegeluhan ta, ceda kesehatan ta. Rubia-rubia pe tentu bagai, gunang geluh ya dia butuh minuman. Tapi dan dina lau dai pe lane bias, ulu nanggo kerah, ape kanggo tercemar, melket, teracuni, mate ma rubia-rubia, nurung-nurung mungkin ibas lau. Ceda kerinana. Di kune daging kulana pe ceda ketika kita mengkonsumsi sepe ya berefek kubas daging kulanta kubas kesehatan ta. Enda mesti jadi kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Adinan bas kitab Habakuk enda ituriken uga hukumene arkiteken kerangan go irabi kampe irabi luar biasa. Biar kel kita bagian menghukuman si seh man kalak jahat si ngerabi kerangan geluh dupe irabi. Si bayangkan uga kanu ana irabi kita ningene. Uga kerangan irabi irentes. Bagaimana geluh tenda. Si katakan Habakuk pesan nandangi kejahatan singgolit. Nandangi manusia si ilakokan manusia. Rubia-rubia ibu nu Hindu genduari gentar kami bahan rubia-rubia. Coba si bayangkan. Lanelit rumah man rubia-rubia ikrangan. Tentu na darat iya gentar sama kita. Mungkin daerah-daerah tertentu ya harimau nggo masuk kukuta, nipe kujah rehen kerinana. Labang si mungkin ikrangan ingan nanggo dahina pertanian. Maka genduari ya daerah-daerah pertanian tertentu ya cit-cit rasi debanna nggo israng na. Ekstra harus petani guna nikapken perawatan nandangi sinuan-sinuan nalang larani. Ketika mereka tidak rani, mereka gagal panen, ya ekonomi na terganggu, langan casi nuan-nuan dai.
konsumen si mengharapkan hasil pertanian daipe, ngoka banci lah tercukupi kebutuhan ta. Dikuni pe si konsumsi erkiteken gol buena pestisida gunan jagai sinuan dai banci menghasilkan daging kulan tapi ceda. Nama siklus si harus idah. Nama kenyataan kegeluhan ta ibas konteks si genduari kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Nama pergumulan manusia akibat dari perbahanan ta. Lah terlepaskan. Manusia makhluk sosial nih, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman untuk berinteraksi. Lah kepekan manusia cuman kita butuhkan. Donienda tanah kita butuhkan. Guna natang kegeluhan ta. Lah ngenca manusia nah, tapi sumber daya alam ta. Makanan, sinuan-sinuan, sideban-sideban nah. Nam si jadi kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Maka temanta ibas minggu ida mesangat cedana. Mesangat enggo luar biasa. Ngo mekelek. Anak ceda ningen ada kitik-kitik dengan cedana banci ipekena mah bege. Ipekena kayaknya ada si bahan pekenasa gua merawat sa. Tapi nenggo mesangat butuh ekstra keras guna pekenasa. Langen cak kepentaran tapi tenaga. Bagaimana kira-kira uga makana doni nda banci rahulina. Si mesangat cedana, si luar biasa, si iturikan kitab Joel ras Habakuk. Langen canai kepekan. Genduari PE jadi tengah-tengah kegeluhan ta. Mungkin untuk daerah-daerah tertentu, ya sumber air bersih penggo kurang. Mungkin rehlau ke rumah ta, arah pipa, anenggo tah 3 kali pengolahan. Anakin kadang-kadang seinem, ya bau kaporit asidebanna. Langan ca terganggu penciuman tarasan tapi terganggu. Tentunya daging kulanta singalokan ceda. Maka genduari akibatnya luar biasa jenis penyakit. Tentunya berhubungan dengan langan ca makanan yang kita asup, air yang kita minum, udara yang kita hirup arah igung tenda. Erkiteken batang-batang dai si menyimpan udara segar dai O2 dai ceda. Ekosistem siklus silit di tengah-tengah kegeluhan ta. Jadi kekelengan Tuhan Yesus Kristus kerangan go urak. Lang adina coba-coba si bayangkan min kayaknya hubungan teman-teman ta daerah luar. Sebagian daerah-daerah luar memberikan dana untuk merawat hutan Indonesia umpamana. Hutan-hutan daerah tertentu simbelang dengan hutanna. Engkai nentukan kegeluhan na ibas luar negeri bagian kira-kira iya. Jenang kerangan ta urak, iya jadah lasen. Jenang kerangan ta si tutungi ojon matahari daerah luar angkasa si ceda. Enak mengatakan sadoni dan rumah bersama. Bukan hanya rumah manusia. Langan ca rumah rubia-rubia melemuk entah si meliar. Langan ca ingan sinuan-sinuan batang-batang turah kerangan ngeluh. Tapi krina benda luar angkasa. Itruh enda ululau ngoceda krinana. Enam konteks ta genduari kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Maka erkiteken senda situasi enda ya ajuk kita apa yang kita bisa lakukan. Memegati si katakan labo ka akun cedai payo lah kita cedai. Tapi empekenalah kita. Maka nini tanai pemaling mana kata anding-andingan. Siwah pe pandai kudin, sada pandai kahkah talu si wandai. Maka harus lipat gandakan pandai kudin dai. Harus lipat gandakan sim pekena-kenasa, sim merawatsa, iseye. Kita salah sadana, kamras aku, moria GBKP. Iseye manusia idoninda. Di sincedaisa. Tapi urak min sinceda sandai. Ula min nelit sinceda sa. Turah min kesadaran ibas kita krinana. Makana dikune ceda habitat si deban. Kita peceda. Lah terpulahi. Lah terlepaskan kita. Ibas tinepah di bata si deban. Sebab itepah di bata enda guna kegeluhan bersama. Lah guna geluh manusia saja. Sebab manusia enda itopang oleh kegeluhan si deban na. Si tepah di bata enda luar biasa di bata nepa doni enda alu siklus kegeluhan si bagian rupana. Maka uga kita jagai komunitas ta habitat ta ija kita tading. Langen ca perlu kita aman. Rubia-rubia depe perlu aman. Ulah sigas-gasi. Ulah sigas-gasi.
batang-batang kayu ikrangan depe ula gas-gasi. Si darami bunga kerangan si baba ku kota. Si tama ku rumah ta. Laje habitatna, laje ingan nang geluh. Untuk sementara mungkin banci saja hidup. Tapi akan terputus penema jenis-jenis tanaman-tanaman si kerangan dai. Baliras jenis-jenis benih-benih ta. Engko urak kel. Jenis ikan pe, engko urak. Lanai lit keberlangsungan na sebab ija ingan nang geluh marenda, engko terganggu. Marenda isabah banci saja geluh cibakut sehat si pan. Daging kulah tapi sehat. Genduari cibakut si tukur kita ngomlala makanan-makanan resepan pelet-pelet narasi deban na. Ya lembu pe si harus nanggagat ibas bal-bal. Goka i resep makanan na aru makanan si luar biasa. Si itemukan manusia. Si tang-tang na marina bukan itu makanannya. Nggo si ganti makanan na tentu na. Ya struktur daging kulah na pe si geluh. Goka melala je jat si memang ya tidak seharusnya banci saja. Ahli naka banci si sungkun. Tapi secara sederhana banci saja enda nambahi pemetah tah. Alu kata si sehman banta ibas pe anta enda mesangat kel cedana mari si buat baginta ke kelengan Tuhan Yesus Kristus nguraki si cedandai empekena si cedandai merawat kegeluhan enda sebab ibereken di bata man banta kepentaran ibereken di bata man banta pengangkan gelah nala rah cedana maka si evaluasi pengelakon tanandang iti nepa si deban kerangan rasur biru-biah. Ya, enda bahan diskusi entah si evaluasi kai ngabanci si mangrah tetap sempabu kerinana harmonis geluh manusia rubia-rubia meliar rubia-rubia si melemuk kerangan batang kayu benih-benih enda raduras kita sempabu ras-ras geluh kai ngenda pengelakon ta aku lokak ku cedai ninta banci saja kita mengaku tidak payolah si cedai tapi perkenalah kita menjadi pelaku si aktif, mempehulikan, tidak pasif, kem saja. Laukak akun cedai, laukak kepe kuban, tapi laka kepe si bahan pekenasa, bukan begitu. Kai si banci si bahan, mari. Si pekena. Kita mulai dari diri sendiri, dari sekarang. Janah ijapa pe kita, si buat baginta. Langan si kuta, langan si kota. Langan silit lahana, silalit lahana pe, banci, alu tindakan pikiran. Ide-ide kreatif kai si banci si bahan. Enda mau bahan pe anta minggu enda gosakel sangat na cedana. Mari si cedana banci pekena dikune krina kita muat bagin pekenasa. Rahulina kegeluhenta. Si cedandai banci mahuli bagi tang-tang na di Batam mahuli menjadikan dunia enda mahuli sungguh amat baik. Kita ken geluh tenda pe sungguh amat baik. Mari si pekena tinepa si debat gelah rahulina lau kerangan rubia-rubia si debat na kitik pe si banci silakokan mari si buat baginta ke kelengan Tuhan selamat erpe aman banta kerina ertoto kita bujur Tuhan kata si gendak menggora duras kami ngidasa begisa janah ibasenda belinkel tanggung jawab kami si berikan Tuhan pengasup kami guna muat bagin Tuhan lanain cedai tapi memperkenakan mempehulikan kepentaran si berikan doman kami pengasup nu kami ibas pengajari kesah si badia ibas gelar Yesus Kristus dah kami ngatakan bujur man Tuhan amin bujur man banta kerina selamat RPA sehat mejuah-juah kita di batas si masuk-masuk kita kerina